yung turret ni Jan, dito yan, turret niya. Jan yung turret niya. Ano eh. Tapos yung turret na isa, dito. Or dito. Ito ang turret ni Jan. Yung Pwede bang ano? Killjoy nila. Pwede bang C yung isa? Ako na lang magmi-mid. Coming, C. Sige. Yeah, maghiwalay kami. Maghiwalay din yung ano, smoker na may blind, tapos ako initiator na may blind. Para mabilis ako mag-cut ng lanes. Cover going out. Dito. Alright. Rotate Fly, na. smoke na? Agro. Shadows. They might do it. Don't smoke this for B. Planting me? Spike planted. Last Nabot player pa ako. standing. Gotcha. Sa likod ko, gago. Stim beacon down. Nakalimutan ko sabihin, wag nyo tong ismoken. Wag dyan. So, One way. kasi hindi kasi piniplay nila yung BCT plan eh. Kaya mo yan, kaya mo yan. Oh, mamaya na. Kaya, mag-pick ka pa isa. Meron dito. Nice. I'm scared. Huwag kang magsisave ya. Nice. Okay lang yun. Okay lang yun. Ba't ka umarap? Narinig ka. Kita! Who's the bad guys? Oh, Ay, narinig mo ba? Plan. Okay, kasi ano yung BCT plan yan eh. Smoke, kung tayo mag-smoke na ito, free smoke na nila yan para pumunta dito. Para sa akin, try nyo na lang dito. Ito ang smoke. Para mag-small pick sila ang mag-smoke na ito. Pagamitin natin sila. Mag-smoke dito. Walang bibili. Full save. Wait lang, tumatawag jowa ko pa. Shadows traveling. Ano, may jowa. Sabihin mo, stop, baby. Nag-smoke. Ewan. Si isa. Sa B. Cover going out. Gago, dalawa. Tatlo. Ay, dami. Rotate na ako na eh. Pero. Sa B main. Here. Ang baril mo, ano? Nasa taas, upper. Try. Cover Spike going planted. out. Upper, isa. Putik mo daw, baril eh. Shadows traveling. Last Uy, player nasa standing. corner. Dito. Good try. Sage, remember that you can't save And may gana tayo. We save who we can. Dutin pa rin yung akin, pero pwede na. Ayun yan. Mapagtsatsagaan na. Smoke. Pwede dito ko smoke. Sino wala? Gosh, okay. Cover going out. Nag-smoke ulit dito. Putang ina, alam na yun, hayop. Smoke may ano, yung Rotate smoke na lang ako pa. ng B. Meron pa. Ay, puta! Puta, ina dito. Gulat ako. Try. Good job, par.
Spike planted. Planted B. Ay, A. Wrong comms, guys. Sorry. Shadows traveling. Reloading. Blinding. Cover going out. I'm good for 3. Last player standing. One enemy remaining. Nice! What's another Good job, death? Par. Tamaan yung ulo. Keep yourself together. You can't fall apart now. Yun. Iyak ko. Hindi na ako magpupush, guys. Kasi push. Dapat lang. Manahimik ka. Takot na takot ka kanina. Nanginginig yung ano niya eh. Baril niya eh. Pala, Renji. Takot ko pala daw I eh. will rip the light from them. Nanginginig yarn. Cover going out. Dito. Sabi? Sa A. No. Dalawa. Check mo nga yung B. Puta, meron nga! Eh na nga. Meron yan. Flash. Nice! Spike planted. Careful now. May link ba ah? Sige. Jo? Good attempt. Last player standing. 34 yung race. Unahan. Ano yun? I was slow. Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. Sorry, akin. Pangit yung aim ko doon. Genshin na. Okay ba? We can save. Gusto nyo. Shadows traveling. Nice Good one! job. It's you and me. Nice pa. Spike check yung down. B. C. Dito na. Wall raised. So, angat. Nandito yung isa. Somewhere here. Going A yata, guys. Wala Guys. akong comms. Ay, okay na, Going okay A. na. Di wala lang, i-retake natin. 4v4. May ult pa ako. May ult ako guys ha. Spike down A. Tama na yan, tama na. Out of charges. Play numbers. May ult yung race eh. Tangin na to si RJ. Tangin na nito eh. I'm gonna go get gun. 30 Baka seconds left. mag-C. Dito. Oo, tang ina niya. Putik, sabi din. Nandun si RJ sa B eh. Tago. Nasa B si ano. Hunting. Check Roll ka yun. pa, Bray, ha? Spike planted. Nice. One enemy Roll ka, remaining. Bray. Wait lang. Reloading. Dink na yung race. Na-dink ko kanina. Uy, sino ka akit? Wala. Tulungan mo. Heaven. My buddy's the Nice. Nice. Good job, guys. We need Wingman for the nothing win. but our gifts. Thank you. I'll Tumamba. teach them to respect their elders. Have money.
Puro clutch tayo ah. Ay hindi, nag 4v2 pala tayo, gagi. Palit tayo ano? Stage? Sige. Kasi Sure. walang blind sa C eh. Ikaw na lang sa ano muna. Sa... Ay, Hindi na walang blind sa C, walang blind sa C. Kailangan ko na smoker. si Garrett. Si Garrett. Map, Cover going out. yung Omen. Kaya niya i-smokein yung ano eh. Yung B eh. Wait lang ah. Kenneth, wait lang. Start na pala. Wait lang, Kenneth. Ayun. May blind ako. Nagpo-push siya, gago. Dalawa May din muna. ulti ako Huli. guys ha. Isa pa. Actually, hindi ko siya naduraan eh. Braan mo. Meron pa. 3 seconds. You want me to smoke? 2, 1. Smoke. Blinding. Dalawa. Smoke. Cover going out. Dalawa pa dito ah. Sige. I'll keep blinding. Wala tong limited eh. Unlimited pala. Limit. Isa Ang pa bakata. pang blind. Papunta ata sa B. Wait lang. Pwede ba akong mag-back? May ulti kasi ako eh. Go. Sige lang. Go lang. Nandito na. Wala. Pa-cover, mag-i-rest ako. Tumaas. Dito sa side. 30 seconds left. Sayang, bro. Ay, meron Dapat na yung rin ult- dito. I've got your trail. Mali ko dun. Mali nga. Smoke ko dun. Merong mid ah. Waterfall. Last player Oh, standing. teka nga. 10 seconds left. Spike planted. Narinig ko na, par. Close. No, sa ano. Good job. 5 bullets. Try mo mag-ult sa ano. Play info. Huwag na, sayang. One enemy remaining. 3 kills. TP. Smoke TP. Shadows traveling. Ayun, no. Layo. What's no? And TNT. TNT. Mali ko yan. So, do we mix it up? Double down? Let's talk. Hindi. Hindi ko nakita eh. Wala, par. Hindi siya nag-smoke bro. Hindi siya nag-smoke sa stairs. So ang ano, ang inaano nila, hinihintay natin to smoke it, tapos nagpapaganto sila. Ayun ang ginagawa nila, if ever, nasa sila. Here. Tama. Pero wala tayong tao dito. Yan nyo. Wait lang. Shadows Nagro-rotate traveling. naman ako dito. Ayan na. Cover going out. Baka meron dito ha. Pumasok na ata. Sight. Pumasok na. Ult mo. Brim. Ay, wag na. Ano ko? Wala, nabult na siya. Okay lang. Play One time. enemy remaining. Nice. Nice trade. Molly lang yan, si Jan lang yan. 3 yan. Could be 3. Main. Ayun na, dito. Galing siyang B. Let me just grad. Main. Let them unleash our world. Nice. Nice one. Prepare yourselves. Good job, potang 3 kills. Pabili. Sino may pira? Salamat. Walang ano man ko, yes. Worst map ko to guys, sa sinabi ko kanina ha. Hindi na po batang pragampot. Okay lang yan. Dapat niya nag-reenaan na lang din eh. Kaya nga eh. Wala eh. Hindi ko magagamit flash ko. 4 lang yung ginagamit kong daliri. Si Jan yung tama. Sige ko. Race. Dito. Yan no, ipipress nila yan. Ang bala. Basta yung B. Molly mo yung harap. Molly mo lang yung harap, molly mo lang. Meron nata dito. Wala na akong smoke ha. Meron pa dito.
One tap. Ooh. 5 seconds. Blind uli. Kenneth. Sige. Ayun na, sa A. Doon na. Ina. I am spike! Be, heal. B. Wait lang. Spike spotted. One enemy remaining. I got you guys flank. Raise. I have you flank. Stim beacon down. Uy, na. Ay, may Main isa. One enemy remaining. Main isa. Nakuha yung spike? Wall mo. Ayun. Andiyan lang. 30 Diyan seconds pa. Magpapaiyan. Eh ba? See? Okay. Si. Wala na. Open. One tap ka. Sige. Never mind. Nice. Nice. Good shit. Uy, Wala siyang baril, di ba? Hindi, paano mo? outlaw. Hey, little man. 56 lang kasi siya kaya one tap siya. Ah. Worst map namin yan. Here. Ako. Hindi ako magbablind, Kenneth. Hindi, wag na. Inaano ako eh. Ako yung tatry nilang eh. Mag-push ako ah. Mag-push yung A. Ayun na. Tulungan nyo. Wait lang. Get lang. nice one, be. Nice! Patay na. Wait. Spike planted. Stim beacon here. Wait lang. I've got your trail. Oh my god. Dito Backside tatlo yan. Eres mo isa. Kung kaya mo i-res yung isa sa mid. Reloading. Ay hindi. Meron yan sa kaliwa. Your duty is not over. 80 guys, go! Backside. Ay, puta. One enemy remaining. Walang kita. Nice! Nice. This is our home. Naubusan na ako yung bala eh. Pumikot Stand lang ako tall. eh. We are Valorant. We are fighting. Anyone need anything? Can someone buy me, please? Ay, puro 96969. I can buy. Pabili ako 69. Kuronami. I need this. A ba ulit? Thank you. Nakuha ko pa. Thanks. Nagkaka-ult na rin ako Kanina pa tong ult ko, di ko pa nagagamit. Diyan ka lang. Pwede ka rin mag-change position, Brim. Kanina ka pa napapasok namin dyan. It's Hindi. you and me. Nakuha ka ba? Rotate ako ng C. Sige lang, walang nagpupush. Hinihintay ka, Kenneth. Patay yarn. Dito, pa-smoke ulit. Hold on. Ako na. Smoke. Slow ko. Smoke mo nga yung B. B. Wala na ako smoke eh. Shadows traveling. Gun here. Meron pa sa labas. Spike down A. Dalawa. Dami dito, dagi. Na kanino? C. Nasa A. Pay kayo. Ay, nasa... Nandun nga. Good Wait job. lang eh. Blind. Dito yung ano eh. Blinding. ISO. Stim beacon. Blinded yan. Nag-push yun, blinded Kita mo. Puta. Last player standing. Pero sayang. 30 seconds left. Ay! Try, good try. Gagi, akala ko nakita mo yun. Blinded si Sky. Oo, nandun sa rack. Have any Oh. patterns emerged yet? Oo. Okay lang, tangin lang. Anti. TNT. Map din to kasi ni Jan eh. Tsaka ni ano. Hindi ko map to eh. Ako, semi lang. Unless... Hindi kasi... I will be their nightmare.
Hindi, map nila to, Sila yung nag-choose na itong map. Pero mananalo Natin yung tayo mga dito. skills, eh. Mananalo tayo dito. See? Si. Gago. Kung kailan ako nawala doon. Molly. Ang galing. Wala na tamaan sa muli ko po. 74 ISO. Meron pa dyan. Spike planted. Okay lang, nakadalawa ko. Andyan lang siya. Blinding One enemy remaining. and dead. Saan to? Wall, ayun, sa labas. Shadows Ayun na. traveling. Tumingin. Nasa labas. Smoke mo to. Cover going out. Dipis mo lang sa edge. Sa edge lang, Kenneth. Wag dyan. Sa kaliwa Bago. dapat eh. Oy, Sige lang. Press mo yan. I-press mo yan. Nice. Nice. Good shit, Peach. Matatamaan ako dito, par. Dito, hindi. Sa kabila. Hindi. Kung pwede Oh, siya tingnan mo. Last round in the Kita half. dito, bro. Right there. Pwede ba ako mag-off Kita sa dyan. 8? So kapag dito ka, mas maliit lang yung makikita sa'yo, bro. Here. Oo, Oo. pwede ka tumayo. Operator ba yan? Hindi. Thank you. May ult ako ah. We can play retake, guys. Wala. Nasa A. You should run. Good Nice, job. good off. Hindi na dito. Oh, Nice ult, gago ka. Nakuha. Dalawa. Shadows traveling. Stealing sight. Blinding din ako. Dead. One enemy remaining. Spike Main. down B. Left, right. Left. Wait, may wingman ako. Magwi-wing nga sa right. Cover going out. Asa left. Nasa iyo, Sage. Flawless. Ayun na. nice. Grabe naman yun. 5 yung assist ko na namutik. Inisihan. Siyempre. Switching sides. Ay. The MVP is mine. Good half. Good half. Spike. Sa atin na yung next map. Panalo na tayo dito, par. Wala na palang map. Wala nang map. Wala, no? May cooldown yung sa'yo eh. Here. Sumakasakit na yung kamay ko, par. Tapusin na natin to. Ano mag-smoke? Holy. Dito daw. Gagawin nila yung gagawin nila baka wag kayo pupunta dito. I-push natin to. Meron dito sa box ah. Guys, pa-press dito. Pa-press ako dito. Saan? Smoke. Wait lang. Merong Meron nag-pre, dyan. Shadows traveling. Meron pa, di ba? Oo. Low ako, DK ako. Ay! Dad. Hindi, okay lang. Okay lang. Shadows traveling. Smoking heaven. Oh, shit. That's 26. One enemy remaining. No way. Maglaruan. Damn, this is fun. Nagmumura ngayon yan. again. Here. Playing this up. O, sige. May tao ba dito? Wala, di ba? Let's keep Hindi, like wala nagsira, di ba? Wala. Wala. Cover going out.
Push ko tong 3. Go, ka mo dyan. Alright. Guys, prep tayo dito, guys. Ay, gagi. Dito tayo. Sight na ako. Huli ko lang. Uy, meron sa likod ng Ay. box. 66. Guys, rotate, guys. Right. Go. Rotate. Wait lang. Back. ISOB. Nag-shield. Mhm. Dito na sa taas. Flash ako, tabi. Wala nang shield yan, ha? Uy! 78! Tain na ulo na yun eh. Andito! Nay? May Dalawa dito sa link, A-link. dalawa link. Play for E. Play. Go blind now. One enemy remaining. Nice. Let's ruin their day. Nung naglaro ba kayo, Bray? Natalo ka na. Oo, natalo na ako, bro. Ay. Alam mo naman, undefeated tayo, di ba? Sa 5v5. Pag tayo nagkasama. Undefeated tayo, bro. Tandaan mo Sim. yan. Duo tayo lagi, Sim. Ang alam ko si Jan at saka si Cover going out. Ang... Uy, Patay. 102. Guys, flank. Wait lang. May flank to, guys. Merong Ang 3 isa. flankeris nila si Brody. Baka mo nababaril, par. Wag na. Wag na. Isa na lang smoke natin, ikaw na lang. Sabi mo pag smoke na Oo. Ilan ba smoke mo ngayon? Dalawa. Hanggang isa na lang ba? Ay, ako ba? 3 pa. Ay, dalawa pala smoker natin. Smoke C. Spam C. Okay, wait RJ lang. dito sa stairs. Magtago ka. Ay! Hindi ka nakita ng turret. Gago, nandito si oh shit. Tara. Sige. 30 seconds left. Low na ako guys Just wait. Sige lang. Testing ako. Hole, RJ, hole. What? Tain dapat nagpapal. May One enemy remaining. Dito sa... Hindi, nauli. Nasa door. The door. Bubuksan. Blow him up, man. Uy, nakakita ako guys. Uy, paano yan? Nag-TP ako. Save. Mamatay ko yata ulit. Ako mamamatay, tingnan mo. Dito yan. Low ako 9 health na lang ako. They think they know pain. They can't begin to comprehend it. Good Sino pick, namatay? good pick, nung narinig kasi natin nag-marshal si Reis. Phantom. Doon na kasi natin pinres. I can buy. Nung I did narinig not na natin die. bumaril si Reis, naka-marshal lang. Oh, di ba binuksan ko kagad? Snuff them out. Blinding ako. Ako magpipik. Blinding muna. Go. Smoke. Cover going out. Push ko to. Shadows traveling. Pakuha ko na ito. Heaven. Okay Sino na. naman yung my 4? Si Maynilad. Nandito sa stairs. Yung... Wait lang, ISO B. ISO A. Nakapasok na yung Smoke na ako. par.
Ready A. na tayo dito sa B, oh. Ready na tayo sa B. Wall mo na lang yan, par. Para hindi ka maano. Wait lang. Nandiyan si KJ. Kita ka ata pa rin. Thank you. Hindi. Planting, guys, ha. Pasok si Sage. Wala na akong Ayun, no. Si bro yan. One enemy remaining. Good job, guys. Saksakin nyo yan! Saksakin nyo yan! Saksakin nyo yan si RJ! Ayun. Not ready yet. Dito, ha. Dito. Shadows traveling. Nice! Nice! I am a mountain. Two more. Let's Two reset. more. Deep breaths Tara, guys. and all that. C. Race lang to. Like, hindi na ako magbablind. Push agad Ako na lang tayo. magano. Ako na lang... Ako na lang magkakon. Bye, Pure Health. Papaano ko yung presence Nandiyan pa ba? ka. Paul? Good Pure Health. health. Okay. Sabi ko na sana, pause eh. Ándale. Ako na bumili. Ay. Ako na. Marami ang pera. Okay na. Cover going out. Stim beacon down. Tara, guys. Sige, tatlo ata dito, dalawa. Ayun. Tap pa ba? Tara, push nyo. Sige. Wingman's gonna plant spike. Smoke's down. Mosh pit. Doon pa siya. Wait, sa link. A-link. Oh, tayo na mo! Ina! Shadows Ayun na traveling. yan, guys. Wala na akong smoke. Give in. Asa isa? Baka mag-flank ka. One enemy remaining. GG? Here. Saksakin mo, please. Papunta sa UP, Lel. Tinamado po ang ina. Okay lang, ganun din ako kanina. Match point. Ito na lang, guys. Know how this will end. Pabuhat ako dito sa mapa na to. Guys, parate na lang ako ng IGL, ha, kung pwede, ha. Ano eh? Point 1. I can buy. Tangina mo, 0.1. Ulul. Ayaw mo, no number 1 ka, gago. Ay, ganun ba yun? One and only ba yun? Equipment. Ako din, Joke lang yun, pagmamasok. gago. Wag. It's you and me. Ay, nako, Got your patay. trail. Saan yun? Patay. Ultimate is ready. Baka nandito. Huwag ka pupunta dito. Guys, paano ako papik ako dito? Fold ako. Pabilis. Dalawa ata dito eh. Si RJ. Alright, may ano. Waterfall. Smoke water. Bigay mo bomba. Ay, actually, too late na. Kunin ko to. May presence ako doon, gago. Sa A. Guys, let's go. Good job, par. Bro, nasa B par dito. Wala akong ano ah. Cover going out. Hold din, hold. Na! Putang ano mo! Spike down. Hold. Boy, help me! Last player Oh, shit. standing. Kaya yun ni Louie. Nawalan ako ng balap, Ben. Sky. Nag-rush yung cloak. Alam mo. 30 seconds left. Wala yan. Try. And Wala see, yan, okay lang yan. Good try. Okay lang yan, men. Pump us up. Let's hear it. Gagi, ipipick ko sana yung ano ko, yung wingman ko. Hindi ako magpa-plan. Putik! Nasira agad. Saka nawalan na ako ng bala kay Can Sky. someone get this? Here. Pabili po. I've been on it. Magkaawa po ako. Ay. Salamat bro. I bought him. Papik ako, guys. Nag-off ako. No blind ya. Wait lang. Ay, gago! Takbo! Go. Ayun.
Sirahin nyo nga. Dami. Patay pa kagad. Good job, par. Kasagot, sorry. My bad. Flank siya. One enemy Flank. remaining. Stim beacon here. Run. Andyan na. Wala nang blind dyan. Ratratin mo. Ayan. Sana yun eh. My smokes can block the Kaya enemy's nga, line. patanginan niya. Once they're blind, we Good. move. Good try. Patay ko na sana si RG, yung shield niya eh. Puking ina eh. Ayun ako siyang pahangit eh. Andito Hindi yung hindi pa rin combo one tap eh. Naabot pa rin ako dito. Oo. Yung splash. Sasabihin ko, Claw through them. Sige. sabihin ko sana Or may isa rest pa. ako eh. Cover going out. 70 si Aiso. Sige, putang ina, 120. Eh gago, wala sa akin yung bomba. Unimportant. Shadows traveling. Naka-Odin. Ako din yung 8. The spike. Last player standing. Ay, 80. Ispamin ka niyan. Dalawa na yan ah. Left and right. Dalawa na. Here. Si Brody unahin mo bro. Low na yun si Brody, 120. Tara. Kill. TP. My ultimate. Dalawa eh. Watch them run. Play ka dito. Sa hall. Planted. Reload. Shadows traveling. Door na yung isa. Expected ka na since nasa flank sila dumaan. Smoke mo yung sarili mo. Yung hole mo. Cover going out. Piping na lang namin, par. Oo. Sige, go. One enemy Nasa remaining. likod. Good job! Nice! Attackers win. Fools. Out of my way. May mga girl. Feeling ko talaga, lugi talaga. Hindi yan. Let's go. Ay, slow eh. Sino IGL nyo sa kabila? Ah? Sino IGL nyo?